Pre guys, karon mag-harvest na pod si Elsa og batong. Right, ang balay ni tatay og nanay. Mag-harvest na si Elsa og batong. Tagas kailang batong ri guys, oh. Batong ni tatay. Maraming gulay ngayon. Dagan kayo kuan guys, bunga. Grabe katagas. Right. Enjoy harvesting. Thank you sa blessing. Thank you ni God, gitagaan niya og maayong bunga ang batong. Grabe guys. Enjoy harvesting. Thank you. Alright. Good morning guys. Alright. Napagid rin guys, oh.